Tara, G agad. Ganda ng void spirit ko. Para Hindi ma-action. na daw, hindi na. Dito turbo, isa ba? Mainit, mainit. Rank ba to? Rank ba? Rank to yun, Rank, rank. baka akala mo. Si Mio na gaya eh. Grabe si Mio. Grabe si Venom dito sir. Namatay. Ako lamok. May blood din si Curse pag rank eh. Matay. Namatay. Hey! Init. Ubus na yung kip. At balimanan dun lang yan. Ba't nakaisa lang tayo? Ah, hindi, apat. Hindi, tatlo pala. O, apat. Apat. Apat na. Word pala yun eh. Uy. Fleet of foot. From Upland Crude I ride. Kala ata ng Patrider na to eh. Putang inang yan. Mali yan. Ayun. Boy. Relax, Umiwas na you're ako doing tayo. fine. Come now. Rolling thunder. Pinagdede na yan sa mukha. Mukhang mahabang gabi to. Master, anong oras na dyan? Yes. Maaga pa niya kay Master. Sarap na. 10 games minimum. Oh, maaga pa. Come now. Advance. Striker Okay na run. master. Ba yun? Bagal ng pera. So it goes. Your middle tower is under attack. That was unreal. Goodness. Goodness, that was unreal. Pinatay na naman si Tus. Manghook up. With all my Ano na, manghook. Pwede nyo pag wala ipad siya. fleet of foot. Faster. Rolling thunder. Puno na pala yung stick ko. Wala, nag-punch ako. That way. Striker run. Attack. I'm under attack. Advance. The system adapts. Uy, Rolling thunder. Uy. Uy, gusto pa. Rampant. Nadidi na yun ako. With a cold craft. pag-rank eh, hirap magpabot. Come now. Turbo guts tayo. Faster. Eh, yung ano? Lotus. Gold for my coin. Beware the clouds. Yes. Fleet of foot. Uy. Uy, gusto. Thunder rolls. Advance. Game break yan. Ito sa pesto eh. Striker run. Naipon na yung creeps. Immediate result. Stand aside. I-spam ni Wave ah. Come now. That was unreal. Goodness. Hindi pala. Satuan ng reel naman. Uy, tangina. Ayos ka. Tulong. I throw its power. Ano ka pa na Lotus? Nice, Ito, hit mo to, hit mo. Nice. Tayo na yan. Rolling thunder. Namatay. Wala si yan ah. But, Yes. Excuse me, sir, but it's your top tower. It says it's being destroyed. Rampant.
That way. A gift Ni from pucha. the battle. Fleet of foot. Fleet of foot. That way. No escape. Rolling thunder. Faster. Strider on. That was unreal. Goodness. Ano? Lagi Ang magkasunod. danger ah. Lagi magkasunod yung dalawang yun. Stricken. Thunderclap. Advance. Mukhang magaling yung ano, Paul. Mad. Go. Wave nga na wave eh. Nakakainis. Boy, boy. Nakaring ba? Goodness. Hindi naman. Yung galaw niya mukhang Nadali. Fleet of foot. Go. Visit na pa siya na. Gawin tayo mamaya ni Magnus. Faster. From upland Druid I ride. Orang ko eh. Wala nang tanong laro. Iwan mo. Ya. Palagan mo. Palagan mo. Natay pala. Ah, palok Yung ano, naman. Magnus. Ah, Ayos na yun. Sige. Ano? Mo. Baka kaya. Mo. Titipo yung ranger ah. Ay, gagi. Yeah, successfully hunted. Turuan mo. Patayin mo. Patayin. Tan mo, pre. Thunder. Wala ka ulit. Layo mo. Rampant. Deja vu. Wala pa siya. Bye-bye. Nandyan, papunta yung ano sa'yo, Kors. Siya up. Kanina tong ibon? Ibon mo, Kors, nandito sa ano? Strider on. Lotus. I'm under attack. Advance. Carrier up. Hindi ko sabat. Grabe, tinipian sa face. Master ng TV to, boy. From upland Druid I Master ride. put ah. Sige. Pag may class ano, tipi agad dip. Papahook ako. Pag may hinahabol ka ng isang ano, Ayun na. tignan mo sino yung may mga stand. Tapos pag naubos na yung stand, tipihan mo. Ayun na. Strider on. Wala yung ano, Saba. rider. Your middle tower is under attack. Can we pause, please? I'm terrified beyond the capacity for rational thought. Wala ba rider? That way. Tinama pa ako. Rampant. Wind ranger. Alam mo Nakuha niyo yung yung sabi. ano, yun, nice, double. Faster. Nandito, lang Ito, sa mid. Ay, sa mid sa yung mid. Druid I ride. mid sa taas. Lugoy nila ako. May ulti ako. Titipo ako ah. Gusto ko mag-power shot Yeah. sa mga old. That way. Your top tower. Ilang percent ba yun? Andyan oh, dito na. Ikot naman lang yan. May patch pa. Itong mga guys. Ayun ako. Kunat naman ng ano. Ay, ginamit ko pa yung TP ko dun. Your top tower is under attack. Oh man, this is totally hurting my pillow. CD. No comment na lang sa offlane. May sa offlane. Farm ka lang. CD. BC. Farm ka lang. Strider on. Ayun na yung carry sa offlane. Farm ka lang dyan. Come now. Ano ba play natin? Yes. Thunder. Oh, hindi daw No comment na lang, Bib. Grabe No comment na lang, Bib. Hindi naramdaman ni Bibin. Ano ba yan? May ES pala sabi. From upland Druid I Kakil ride. natin.
Napatay na yan. It says it's been Pinabalik. Sayang! Wala talagang awa siya. Oh shit. Punch. Pumunta ako. Gagi, umusan. Sayang. Uy. May Mio pala. Baka ma-power shot ako. Guard. Ginahin niya si Curse. Dapat dito ginamit. Sabing stock ah. Ikawan mo to, wait. Ayun na. Ay. Kunin natin yung stock. Mukhang dito sila raid. Wala, ikaw. Wala pala echo, ginamit. Wala. Dalawa, Ginamit ko. ano lang yun. Dito ah. your middle tower is under attack. Rolling thunder. Striker runs. Faster. Come now. Ay, gagi. SDJ ko pala hayop. Ay. Power shot ah. Oh, baka mahook ka. Nice one. Muntik ka na ma-hook. Faster. Ba't kasi bagal maglakad dun? Sisi pati Ben. MB ni Beno eh. Play mo to, Magnus. Offlane Magnus. That way. That was unreal. Papa. Yung- Kaya may power shot sa akin, no? Tatama na. That was unreal. Yung Goodness. Ilagan ko ba ito? Hindi. Sa pool. Kabilis na yan. Mga ilagan. That top tower of yours ain't Punch me. No, wait, sorry, that's the wrong answer back. Yes. Rolling thunder. Oh, hindi. Come now. Faster. Wala lahat. Rampant. Sa baba. Yung punch nasa mid kanina. Striker runs. Advance. Dito yung Magnus. Fleet of Natin foot. kaya yung daw. May ulti ako. Ano ba yun nasa- Your middle tower is under attack. Kasi nakatawa. Rolling thunder. Nakabili dito Magnus. Tara, labas tayo, Curse. Punta na tayo sa baba. I'll ride you down. Dito, Pad. Ayun pala, nandiyan pala. Sakto. Galing to mining yun. Your top tower is under attack. Ayun oh. Oh. Sino to? Tara, bro. Ito makita. Pabalik. Ayun lang, silence. Saglit lang silence yan, level 1. Shit, Grabe talaga. tapos siya na natin. Tower has fallen. Towers being bombarded. But for what? This is all meaningless. Kaya nga eh. Pang-cancel sana yun ng humikalaban. Radiant structures are fortified. Their tower's doing that woo thing. Fortified. ingat Echo. Your top tower is under attack.
Uy! Tower. Rock on, Tommy. Hindi man lang pinag-fade yung ano. May mega ako. Ito, mid. Punch ulit. We are... Punch ulit. Yan lang. Oh, win lang dyan. Win. Ito pa punch oh. Teka lang. Wala akong blink dagger. Wait tayo. Gogi. May nag-bloom. Sakit naman nun. Structures are fortified. Isit na pakunat yan. Dagger na yan ah. Wag. Dito. Dito. Rolling thunder. Striker runs. Ay, may top dito po. May nasa Saan? dito. Dalawa lang. Tingnan nga course. Yan. Ay, wala. Wala. Baka may kumuha na. Advance. Kinuha ko. From upland Druid I ride. Pardon the interruption, sir, Alright, but it's a go. phone call from your middle tower. It says it's being... Yes. Sa baba. That way. Busi mo yan, pre. Ranger. Ilo. Ang pepat siya. Come now. Tara. Kaya G pa ako. Ay, ito pa. Ayun na. Striker runs. Gapak man. Rampant. Tapos pa rin si Beno. Ay, grabe. sorry. Grabe yung vision nun. Dito may ano. Itipi kayo sa mid. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being... Come now. Faster. And in. Go. Major Magnus ay Rolling thunder. Advance. Ano naman yun? SNY ito na. 30 minutes force stop. SNY. Druid I ride. That was unreal. Striker runs. Goodness. That way. Goodness. Rampant. 这大概就是年轻人的操作吧， Yes. May bago. 大概就是年轻人的操作。 To restore the void within. sila. That way. Master, tara master. Sige. Connect ako. Yes. Oh, connect. The earth. Connecting, overhead. Ang ganyan. From upland Druid I ride. Pang pro eh. No? Mga connect pa eh. Alam mo Pwede ka pa, pwede pa ako. Alam mo talaga. Fleet of foot. May uli ako. Ang pro, di na lumabas. Go. Sa taas rune. Rampant. Yun eh. Matagal nga pala yung CD ng Tito dito. Smoke tayo. May ano ako. May ulti kami pero Sige, meron ako. wala pala akong smoke. Rolling thunder. Pwede ka pa. Pwede pa ako. Smoke ka pa bata nga eh. Wala. Wala. Lakarin na lang. Walang stock. Yes. Bakit yan? Alam mo lang gold per minute ang makuha. Mamatay ako dito. Fleet of foot. Ogs ba yun na pinatay mo? Now. Sense. Ito pala, meron pala ako. Tara. Ikaw pumunta dito. Natamad lang. Nasa top sila eh. Rolling thunder. Dito. Mga 5-4.
Your top tower is under attack. Tayo. Ding dong. Mag-GG tayo dyan. Hindi, may ano naman eh. May scan. Thunder approaches. Nandito pala sila. Papunta kami, papunta kami. Ayun na. Advance. Saan? Inatak na si ano. Your Ranger top may tower malibol. is under attack. Anim mo. Ay, tatlo. Oh. Sarap. Pusang ano. Gili. That was unreal. Being destroyed. Na-bait lang, na-bait. Kilig yung itlog ng Pwede mag-TP sa mid. Follow ako. Sige, 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 sige. Paano kilig yung itlog? Kilig yung itlog. Dali mo yung courier ko ng walang niya. Teka lang. Dami ng Magnus eh. Ay, nakagat ako. Shit! Nice one. Grabe talaga Haywan. Pang rank pala yan. Nabul ako. Pwede sa latita ng skill niya. No? Rolling thunder. Pipi kayo. Nabul yata si Master. Ay, hindi niya. Hindi, okay na, okay. Ito. Natin bibigay Gina mid. to. Gina to. Gina ba to? Gina. Hindi tayo mid. From upland Druid I ride. Kaya ba natin yun? May glimpse ako. Patay ko. From upland Druid I ride. Nag-blink tiger. Dito. Your middle tower is under attack. Beware the clouds. Go. Your bottom tower is under attack. Yes. Bid ko na may wisdom bid. That way. That way. Ang puro latak yung neutral. Paano nga batang X palagay ng ahas dito? May obs eh. Come now. May dragon. Nandito sila oh. Striker runs. Yan lang. The enemy's That was middle unreal. tower has fallen. Go. Not yet. Smoke. Fleet of foot. Yeah, pwede. Ayun. Dito. Sa akin. Advance. Give pa ba? Kaya pa? Oh, habang Kaya pa yata. wala akong glimpse ha. Habulin nyo. Rolling thunder. From upland Druid I ride. From upland Druid I ride. Go. Advance. No escape. Fleet of foot. Anong hotkeys ng tawa mo, Bert? End. Ayun. Ay, win rin. Diyan dito. Kaya ba? Silent. Dami yan. Madami. Tulong. Wala, papunta ako. Nahook. Malayo pa ako. Ano? Kaya ba yun? Yeah, abol pa. May ano, Batride ah. Come now. Wala nang win Ano to? Papunta kami. Wala nang range lang yan. Okay. Push natin to. Sacrifice na lang natin yung boss fight. Ay, yung mga boss po. Grabe, hindi ginamitan ng ulti, nagantay pa ma-hook. Fleet of foot. Sabi ko, pull back daw eh. That way. Wala na nang ES. Radiant structures are falling.
Mabad. Naglilipatan ng... MP na eh. Diyan na sila. Basag ko na to. The enemy's bottom tower has fallen. Ay ko pa. Sige. Tara, Tara, tara. tara. Angat mo ka. Tara, may ward siya. May ward siya mo. Striker runs. Mag-ward siya ako dito ah. Ito. Dito, tatlo. Balikan mo. Yun. Patay ba yan? Patay. Dalo ko. Ayan. Push na lang po. Nag-RP ba? Hindi. May RP pa. Magaling mag-ano yung Magnus eh. Yung antay ko. Mahila ako dito. That way. Sige, Paul. Dito to. Ay, pa ba? Wait. Mag-Roshan na lang kaya tayo. Kaso may reverse. Faster. Ang tayong word. Oo nga. Pull down yung Rampant. Kaya ko na ba to? Di pa. Advance. 50 damage ko. Striker runs. End in. Striker runs. Work done. The Puffin Troop end in. Tulungan kita. Come now. Sinalo nga, isa lang yung binigay sa akin. That way. Kaya ba, Windrunner? Kaya, tara. Tara. Wala naman. Magmamail siya. Rolling thunder. Silence ako nito. Dito. Hindi dito. Ito na, bat. Ito na. Reverse siya ba? Mali yung takbo mo. Ay, grabe yun. Boy ka sana, Curse. Ganda ko dapat tumakbo. Papunta sa akin. Sa puso mo. May heal ako eh. So, ayan, di ka mabot. Sige, no? Ayun. Your bottom tower is under attack. Baka bihay mo na. Kaya nga. Master, ano kinain mo? Bottom tower is under attack. Ako ka. Nagkabatay. Wala pa. The enemy's Grabe yung was ito. Ako pala ng klase. Kahit hindi yes na last Yeah. tower no, galing. Yes. 28, kunin natin. That way. Didi. Huwag sa akin. Kunin mo na kay Paul, Roshan. Ako ba? Wala akong ano eh. Advance. Patangke ako. May RP. Hindi ko kaya tangkahin. Ikaw bahala sa RP. This levels the field. May heal naman ako. Namatay. Mamatay sa RS. Ayun na. Windrun na. Ito pa, Windrun na. Grabe. At nagdadapo. Silence yan eh. Rampant. Silence si Magnus na RP. Sana ma-earn. Rolling thunder. Yes.
Come now. Grabe, 15-0 yung... From Oo. upland field I Ano rise. ba yung bunot natin na yan? Kilala yan. Tagapasa yan. Tingin. The enemy's middle tower has fallen. Shit, aray. Ay, shit. May mark doon sa gilid, sa gilid. Nice, nice. Ulong! Babalikin mo, meron ka? Pabalangin mo, pabalangin mo. Boy, boy, ano? Ano pa, Ano, matulog? Oh, wala ba tutulong kay ano? Langi. Hindi mo ka tinedraw ha. Sakit ng third na. Napakagaling ko. Napa-cancel ko yung Oh, Nagdabog eh. tuloy na. Na-record tuloy yung payabangan ko. advance. May highlights na naman. Come now. Sa kay Bennett. That way. Arcane Rune. Yung bibing. Yes. Watch. Go watch sila dito. Nako, Unti-unti nilang nabibili. kukunin yan. Rampant. Tayo natin yung patch. Tara, punta na, pupunta ako, pupunta ako. Andiyan si Mew. Striker runs. Ang kaya ni Mew yan. Ito lang. Yan, draw. Pabalagin mo na. Mantayan ha. Maganda-touch picture. Ay, Inauna. mali siya. Doon, habol pa. Yan, patay na yan. Ako ko ang talon sa lundag. Silence na naman. Parang niya. Excuse me, sir. It's your top tower. It says it's being destroyed. Striker runs. Grabe, pagkakataon niya ng mag-arte, oh. Your top tower is under attack. Tingin na, tingin. Your top tower is under Egok na. Susunod ako. The enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Come now. The enemy's bottom barracks has fallen. Rampant. RP pa. You bounders! Patalon. From upland drool I rise. My gifts from the test travel. May punch dito. May punch dito. Rolling thunder. That way. Yes. 95 That na. way. Sa turbo. Turbo ba to? That was unreal. Rolling Ako lang thunder. daw. Dinurbo lang. Parang turbo lang daw kay Curse to, eh. System adapt. Salamat PS ha. May bad ni ES. Riding high. Gigil, eh. Yes. Ano yata may... May bawal. Rampant. Hindi, meron ako. Bawal sabihin ha boys. From Ito. upland field I rise. Ayan na. Glimpse mo, Oh, Chris. Glimpse. Paano ko giglimpse hindi ko kita? ayan na. Stun mo pa dun. Oh, Ate si Boy TX. Glimpse mo nga papunta dito yung ano. igrisin na kahit walang nakikita ng hero. Paano ko tututok yun sa dilim to? Ay, puto. Sino? Grabe, galit sa'yo, pre. Mamamatay yung PS1.
Uy, patuy ako. Hindi, ete. Laking pera, nakuha na yan eh. 2K yun. Ayan, patay niya, patay. Radiant structures are Draw yung nakakuha. Back mo na, back. Come now. Ah, scepter. Rampant. Advance. Thunder approaches. Rolling thunder. Advance. Beware the clouds. Hurry up. You detect. That way. Thunder rolls. Rolling thunder. Fleet of foot. May wisdom Go. ulit, may wisdom. Striker runs. Rampant. Ended. May lotus. Tinitibid ng lotus. Faster. Ako, pwede. Ano, kailangan ba? Oh, lotus. Yun. Come now. Lotus mo, masabi nga ni Eli. Yes. Beware the clouds. Bigyan mo ako load. Lotus mo ako kahit wala kang lotus. Go. Come now. That way. Striker runs. Kaka-RS ulit. Okay, kita ko dyan. Advance. I restore my connection. Fleet of foot. Ano yung bait natin, BKB Navy? Okay na. BKB na. Let's get this faster. And then. Ay, trinash ko pa pala. Sorry. Advance. Striker runs. Random 11. Tara, Rex. Fleet of foot. Pressure pa meron. Ilip lang. That way. Dito, Oh, dito. dito. Pag na nila yung triangle nila, manurin natin. Eh, ano ba support? Baka matay ako. Go. Ako na may ES. Rampant. Hurry up. Come now. Mag-hydron kasi. Dodge. Magnus. Rider. Tayo natin Roshan. Yes. Tayo natin. Oh, baka meron ah. Wala pa. Wala, matay pa eh. Striker runs. Yes. Smoke. Lahat na may BKB. Tatlong 4. Rampant. Ilip ulit. Wala pa din. Putik na yan. Last minute maglalabas. Advance. Boarded siguro dito. Rolling thunder. Sabi na eh. Grabe. Come now. Ano? Na-detect kahit walang sense. Nag-detect eh, no? Simulan ko na to ah. Go. Golden opportunity. Nag-detect din? That way. Na-detect, grabe. Yan talaga yung mga support mga tod. Go. Hider. Sana may gumawa ng banner. Ba yun?
Uy. Lugong. Rampant. Sana masira yung sentry dun sa... Advance. Saan tayo? Mid? Yes. Hmm. Fleet of foot. Diretso ko to ah. Okay, BKB. Bait na mamamatay. Ayan na nga. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Tara, bakit? Naisahan na. May BKB ako. Nagkaisahan na nga. Na ako mahook dun. Makihook pa rin yata kahit naka BKB no? Oo. Ayan na. Yun lang. Hihila uli yung Magnus. Ayan na. Puro ayan. Oh, baka maho. Dalawa yung hihilan. Uy! Grabe, high tempo stop yun. Ito lang ah. Lala ko ng Aegis ah. Hindi ko na tutulak yan. Fleet of foot. Nangyayari meron. Na magtatangka. Si Bibin. Wala nang ano, wala nang skewer. Natutulak ko na ulit. Konti na lang, konti. Ayun lang. Hook, Huwag binuhook. na! Ayun lang yung sinasabi ko. Pak muna, pak muna. Push, push. Pupush ako ah. Uy, ako! Draw. Back. Kaya lang, silence ako. Ah! Eh, banatan mo yan. Hindi ba natin mo? Huwag matakot. Push. Tower. High tier yung full stop yun. Grabe yung ano. Pero mamatay. Ano yung comment nyo dun? Boy na boy. Okay lang yan. Hindi ka makakatakas kung hindi namatay yung Ben. Faster. Sacrifice na ako. Basta attack on Titan. A Kaya gift from the mag-sacrifice tempest ng of tao. battle. Come now. Ito. Bat. That way. Dito pala lahat. Strider on. Rolling thunder. Uli! Doon pala lahat. That feels better. Forward yung dagger. Fleet of foot. Rampant. Para Push sila. Ay, ulti pala. Pag nahuli ko to, ball, pwede mo. Advance. Hmm. Kahit si Magnus Tech. That way. Ay, dami. Dito. Delikado. Kahit na Your middle tower is under attack. Andito. Up the crude I ride. Okay, dyan na. Takas ng loob. Your middle tower has fallen. Go. Rolling thunder. Bilis na wala. Ito pala oh. Strider runs. I-dagger. Wala siyang ano, no? Ags. Gusto niya? Come now. 15 seconds ako. Thunder rules. Go. Push naman Pumunta ako dito. Rolling thunder. That way. Advance. Ito. Ay, sorry. Sino yun? Win. Win. From upland crude I ride. End in. Come now. Ayun ito, Tormentor. Strider runs.
I'm not ready. Fleet of foot. Yes. Pilitin ba natin? The tempest tosses. Striker runs. Ito natin. Ano, pilit mid? Pupush, ano ako? Pupush ako. Rolling thunder. Ikaw lang, may naka-range ka. Top. Tapos nahila, na-skewer. From upland through I ride. Lalagay ako ng nag-get. Naubos agad ko yung sinangya. Kakaroon siya na ba? 2 minutes pa. Smoke kaya tayo, tapos dito tayo paano? Tara. Smoke. Come now. Yan. Batang extra Malboro na. That way. G. Rampant. Oh, 3,000 million play. Go. Meron na. Ayan. Ito. Grabe. Habol. Harapin ako. Bullshit, pinagtad ako sa ano, well. That was unreal. That was Back. Yun. Back lang. Anong bakla? Patayin natin yan. Fleet of foot. Dito may stock dito. Advance. So yung mga batang extra. Butterfly. Rolling thunder. Yes. May RS na yan. Punta ako dito. Beware the crowds. Go. Static snow. Hey, Ram turn. Grabe, walang kawala. Atakbo daw. Roshan, meron na. Wala na. Come now. Wala pa pala. Possible. Pasilip. Fleet of foot. Sa loob na ba ng 9 to 11? That way. Wala pa. Apa. Striker run. Go. Faster. Hirapan tayo mag-push na. Ay, bak. Not Patay na Magnus. your burden with you. Beware the crowds. Mahirap din yung drone, nakaka-pre-hit. Rampant. Advance. Thunder rules. I'm well practiced in my Meron na, Roshan. Meron na. from the tempest of battle. Yes. Tanggal lang ano, may pantanggal na yun. Uy, dyan, baba. Kunin mo. Striker run. Ba, pupunta yata. Boses. Ikat lang. Akin cheese. Come now. Tara tap. Rampant.
Siyete, tumatawag din. Sino to? Mamaya ka na. Rolling Dito. thunder. Beware the clouds. Fleet of foot. May lotus tayo kuya Paul, pwede kang mag-eglon. Hmm. Tapos lalagyan na lang kita ang remnant sa likod mo. Pwede ka mas-skewer. That way. Ito na yung banner, lalagay ko na pag creeps. Advance. Namok na. Yung hook pala, problema. Game, tara. Lotus, lotus. That way. Pa pa rin. Go. Rampant. May Dranger, malalim. Yari ako. Lalim to. Tower na lang kami ah. Tower. Pusin mo. Fortify. Ayun na, pwede pa tayo pumalag ah. Teka lang Oh oh. yeah, that top tower got boned. Lendro. Ay, Wind Ranger Ito pala. tayo ah. Alam mo, Like Lendro. outward eh, kala mo na. Push. Mega. Kaya mo yan, DGX, normalin mo. Kaya mo yan, ahas. Si Drew, ingat ah. Gagi. Akin pala. Sige, labanan mo, pre. Isang ko yan. Back na. Ay, yung Lirax, isa na lang. Yun. Ano, talo Nora, mo. we got the top axe. Sira. Radiant's courier is dead. Bakit nung draw? Barrier up. Yes. Face taas. Ay, mawawala na. Kukunin ko ng sika. Haste. Rolling thunder. Iba na yung Wind. Andyan yung Drew, may Drew dyan. Back. Fleet of foot. Go. Faster. First, kita kaya yata. Rampant. Dito. That way. May hex ako ah. Tara. Advance. Draw. Wala akong ulti. May Magnus din dyan. Yes. Cut mo muna kaya yun. Gagawin kong... Ay, shit. Interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being Wala, draw na lang next ko. Go. Tama. Nagtitipi no, sayang. Rampant. Sorry. Upland Druid I ride. Bounty. From Upland Druid I ride. Blink dagger kaya ako. O buyback na lang. Buyback mo na. Omega natin to, okay na eh. Strike your Buyback naman horns. tayo. That way. Faster. Stuck. Storming in. Thunderclap. Barrier up. Advance. Smoke. Your sword fall. Smoke ako. Rolling
thunder. Ulti na. Yes. Pag may lumitaw ditong isa, ultihan ko. Okay, Paul. That way. Madness. Ah. Sabay na. Rax. Rax. Nila ako ah. Rax na lang, Rax. Taro, Rax. Ay na talaga. Lagi na lang nadadali dito sa, well. Nice. Back. Nag-buyback na Agnus. Hinila ka sa well. Hila hook. Wala yan, Lods. Trastokin natin yung Wind Ranger. Di na rin ako makakalis eh. Mag-ulti kasi ko. Kailangan mag-ulti. Come now. Go. Hindi. Tot. Maakyat. Lead of foot. Underclap. Yes. Golden opportunity. Advance. Tingin. Faster. Ano titingin? Go. Kindred bounty. That way. Bounty. Fleet of foot. Beware the clouds. Hurry up. Come now. Ito, Magnus. Harded to. Striker runs. Gem na kailangan. Rolling thunder. Thunder rolls. Magkaka-RS ulit. Go. No escape. Striker runs. Ulot pag namatay ako. Rolling thunder. Yeah. Yes. Ito yung war Kapit ng ops ano? spin. Ito. So it goes. Saan? Come now. Dito yung ops kanina. Rampant. Ano pa sumuko? Advance. Lumastok sila eh. Kaya kailangan. Ayaw bumitaw. Lahat naman nanalo pa. Beware the clouds. Maasa pa. Papasokin na ni Mio yan. Tara, doon natin to. Tara. Na, Come now. Foul creature. ayun na. Teka lang ah. Wala na yung BTP ni Wind Ranger na po. Yun. Ay, ito na. Patayin na lang. Ay ako. Matok na. That way. Guguloy namin Meron. dapat. Meron. Uy, Ay, nasaan? Reverse ako mag-isa. Baby. Reverse ulit ang putya. Ito ka. Nice. Draw. Gagi. O tayo na talagang todo kapit sa akin. Ginaipit na yung draw. Hindi na makalis. Oh. Mamatay yan no? Iba tayo X, natantad. That was unreal. Gagi. Lumaban yung buhay. Back lang tayo. Hindi pa pala Sabi napatay. kulat kayo doon, di pa ba? namatay.
Hindi, nagsatanik eh. MB ni Kurs. MB ni Kurs yun. Kurs, di mo ako glinims. Nakabalik sana ako. Yung limer na kita, lumitaw. Rampant. Hindi ko manalo tong isang lahat ginagawa eh. Just what I Nag-buyback pa nga. strike a run. Okay, linis na ng base nila. Pag pumasok dito. Ito. Ayan na yan. Ayan na ngayon. Ano yan, dieback yan. Sakto pa. Paisa. Bonus pa isa. Sige, susundan ba ta? Kalay yun. Guys, use mo. Papabalik kita. Papabalik ka? That was unreal. Ayun, ano. That was unreal. Goodness. That way. Ito, RS. Advance. Tara. Yaris na? Meron na. Papunta na sa baba. Fleet of foot. 60 minutes. Nag-smoke yung ano. Magnus. Yes. Saan? Sa mid kanina, nag-smoke sila. TD top. Rolling thunder. Pusin natin to. Mag-ares ako. 60 minutes o kuha kayo ng ano, neutral. 1 minute. Wala yung DD, wa? Send ko na din. Rampant. Sa top. Bakit na ni Ares? Gagi. Hindi nga pala turbo to. Dami na pinagdaanan ng trato. Book of the Dead na kukunin ko. Ayun. Come now. Rolling thunder. Smoke. Sige. Verified na rin ako. Ito na lang. Rampant. Thunder rolls. Ayun na yan. May use. Ito, desa na. Tapos na yan. Deja vu. Pupush ko na lang. Sige, push mo. Ay, nabilit-bit na naman ako sa ano. Okay. Pasukin mo, pre. Baliw. Pucha yun. Talagang nasa base, nasa well ako lagi. From upland crude I thunderclap. Papasukan pa ni Mew yan. Papasok ka na ba, Mew? Ayan na. Yan, pinsukan mo. Shit. Oh, naging manok. Ay, puto. Ingat. Nice dodge. Uy! Ito pa. Natani ka. Pak mo na, pak. Because namatay. Teka lang ha. Hirap tong hirap patay. Ayan, patay. Hit ka ngayon. Buyback. Ay, iba pala nag-buyback. Goodness, that was unreal. That was unreal. Pero nang ulit. Wala na, tapos na, Kurt. They killed Korea! Hindi pa tinapos ng creeps. Ayaw ng gem ah.
Yung ko na to. Alas wala ang buyback. Hinabang. Question mark. Desperado. Killed Pagkakasabi. your courier! Tinit, grabe. Out of nowhere, take tayo course ah. All-in sky ako. Radiant's courier has been killed. Naka 3 5 na ba kayo lahat? Ako hindi. Hindi pa. Ay, ngayon pa lang. I return to battle. Nagtitip talaga. Striker runs. I'll ride you down. Baka good tip yung course. Kasi bad guard. Basta natin, ano na, trash talk na. Your burden is advance. With all my lost knowledge is found. Sobrang intense ng clash kanina. Nabili ko ng Arcane. Rolling thunder. Ayan, doble. May hero dyan sa top. Striker runs. Thunder rolls. Come now. Thunder approaches. Huwag ang gusto nila. Gusto mo po. Yes. Babasag. Rampant. Diretsahin na lang natin. Ito, Didi. Wala, pwede. Mok. Hindi. Awarean mo. Tara. Fleet of foot. Ha? Tapusin mo na. Guguloy na kami. Hulihin natin Tapusin mo si... na. Huli kaya po siguro. Hindi ka dumating eh. Baka matay ka. May dagger ako. Gusto ko. Paunahin mo na si Beno. Paunahin mo na si Beno. Oo, ako na lang. Naging kumunok. Expression pa na nga, may dagger siya. Bato mo kaya kay draw yung uli. Ano? Tara. Ano? Na. GGG. Oh. Eh! Patay na. Kaya ay may ano, Walang titira. namatay. Ay, naabangan ako ng 3. Uy! Dead nyo, pang tira nyo. Ano, G5 ha? Tatala Di ko. pa yung- ako. Parang nag-buyback yung dalawang may kaya ba? Bad riding. Tracks lang ako ah. Kain ko yung itlog. G? Tara, G. Teka. Okay, G mo lang. Pasok ka lang, batang ay. Ayun na! Pinatigas. G. Ah, 45 na. Ayun na. Oh, naging munok na. 45. Eh ano, naka-invi na tong Monmon. Konti na lang yan, konti na lang. GG. Ano yung mga 12 seconds lang. Ayoko. Ay, alis kayo, alis kayo. Oh, Yung master. oh no. Ay, nahungod. Careful, makati yan. Ah! Ano? Eh, lagi manok. Patay ako. papi. Oh no. Okay, chill muna tayo. Chill. Meron ka na, go. Magdasal tayo, wag Ay, sila. go. Wait, WR Ito, dito. patay natin yan. Ito, patayin niyo yung W. Ayun. Sige, Kita. Wala kang vision, hindi nagdadas na force niya. Tara. Halo. Nice. Oh, tip. Ulit. Tip. Wala akong This isn't an accident now. Faster. What, ubus na yun, tip. O, tapos. Alam na ko. That way. Ay, tumawag sa akin, hindi naman nag-message kung bakit. Illusion. Para bang mag double think ako, ba't ka tumatawag? Nakakainis yung
yung pangalan lang, no? Paul. Tumawag. Nag-message sa'yo, Paul. Sipin mo kung bakit. Parang Introvert yan na issue. ito na si ano. Advance. Go for my coin. Dumidiwag Rolling yung thunder. yellow ko, ayan. Nangyari yata. Hirap talaga tapusin ng pag ganyan. Tinan yung lineup nila eh. Buyback na yung drone, no? Napatay ba uli yung drone? Oh, nag-buyback. Buyback. Namatay yung draw, tas nag-buyback. Pero yung second, hindi namatay. No? Hindi. The system adapts. Mag-ward yan ng Pauli. Patay natin. Nakakayat yan. Budget lang yung book pa kayo drone. Come now. Isang enchant totem na lang yan, Master. Oh. Palati damage nun. Sa duel. Sa troll. Ano? Nag-ano nga, nag-bridge yun. From upland Druid I ride. Sa baba pala yung Silipin ko yung Roshan. May ano dito, haste. Wala pa. Not quite as slow now. Ano, makalabas to? Ito yung patch ulit nag-ano. The tempest tossed you. Wala ata makapag-ward. Yun lang. Ano? Napatay siya, no? Patay. Nandun ka ba? Nag-hold sila eh. Oh no! Nandito rin Ay, ako. nahulog yun. Ay, nahulog yun yung putang ina. Naku! Patayin mo, patayin mo. Oops. Takbo! Hindi na, dalaso ka. Killing spree. Oh, everyone bow down. Oh, the accident. It was an accident, I bet. May draw, oh. Kaya ba natin? Lumabas ba? Oh, wag muna, wag muna. Huwag muna, huwag muna. May box na ba yun? Sakting first game. Basta, turo din. Ingat, ingat. Sabi ko lang, ba't nandun ka? Tapos ako rin, nahihil. Kanina to, galawin nyo. Sayang to. Sa akin yan, sa akin yan. Saan ba yan? Sa akin yan, sa akin. Iisip pa niya kung Hindi kayo isang araw. nag-i-skill yan, ha? Yung ano. Sakit ng Ares, di ko kaya. Sakit na kapis. Kumamatay ako. Well, benta mo na ano mo? Hmm? Malipayan. What? Wala na bang giya, ano? Benta mo yung Titanic ka. tapos gawin mong ano. Oo nga. From upland Druid I ride. Ay, wag ko la benta. Yo. Yung ano lang. Ayun na to, Mew. I'm having a field day. Advance. Lang rin pa. So, That way. tapos mo na Bible. Keen energies. Tsaka yung pang Agipol na ano, dagger. Ano pangalan? Shit. Swift. Ano na, puno na naman yung ano. Strider runs. 40 na naman yan, no? Meron. Sino ba? Ba may tayong bigay? May refresher course, sa'yo na lang. Ano naman, nagsasalita na naman. First, sa'yo na lang itong Come refresher. now. Saan? Okay, Kuya Paul. Akin na lang. Para double BKB ako. Eto, may bibigay ako kay Kurs. Alam kong gusto ni Kurs to. Pressure na naging bato pa. Fleet of foot. Smoke, Sabay smoke, natin smoke. yung tatlong ano. Next. Smoke, smoke. Tara, game G. Fleet of foot. Yun na yung army.
Dami. Unahan natin para ano. Huli oh. Bro. Lindro. Patay, patay. na. Oh. Meron na Ito daw. natali oh. Wala bang buy and draw? Nag-buyback draw, nag-buyback kanina yun. Kaya ano na lang, Wind Ranger patay mo. Wala na. Rolling thunder. May buy, may buy, may buy, may buy, may buy. 45 ah. Sana yung necrobook. Naging manok. Patay, tapos, tapos. End. Grabe yung buyback ng mga to. End. Putik, namatay ako. Binuhos ko na lahat dun. The dire dudes Ano? Ano? Yan o, si... Hindi din. May ano ko eh, ang tag doon yung Fallen Sky. Tapusin yun. Si Bennett ba nandyan? Pasab ako. Ala. Si AA, kunin niyo si AA. May tumatawag sa akin. Iniintindi ko masyado.